बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, एक सबसे पहले तो वो खबर ले लें जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकला ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा अब दिखाई देता है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो यह है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया, और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफी जो अंदर गए, उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफी थे, वो वहां पे अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो अंदर अपनी खबरें देने में मसरूफ थे तो अमला आ गया और सिक्योरिटी वालों ने आकर उन्हें कहा कि जनाब आप यहां पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब ये अदालत के बाहर वाला एरिया है, अहाते के तो अंदर है, सिक्योरिटी से अंदर है, लेकिन ये अदालत का वो एरिया है जहां पे नॉर्मली रिपोर्टर्स खड़े होकर अक्सर बातचीत करते हैं, और ये एक रूटीन है। वहां पे उन्हें कह दिया गया जी आप यहां पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते जी, एसपी साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा जी एसपी साहब तो नहीं, यहां पे तो अदालत है, तो यहां तो जज साहब का हुक्म होगा। जी जज साहब ने कह दिया यहां कोई काम नहीं कर सकता। तो एक अजीब मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, उन्हें इसी अहाता अदालत से जबरी तौर पर अगवा किया जा सकता है। रेंजर्स वाले आके वो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया यहां पे कवरेज नहीं कर सकता। ये मार्शल लॉ है और कुछ नहीं है। हुआ ये, जब समाज शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी, तो तहरीक इंसाफ को लगता था वो बात आज बन जाएगी, लेकिन पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर अब बीमार है। और प्रोसिक्यूटर जो बीमार है, ना उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजी, ना कोई और चीज भेजी, बस अचानक बता दी जी प्रोसिक्यूटर बीमार है और वो नहीं आ सकता। नॉर्मली ये होता है कि बीमार हो तो जज एक आधे दिन की, 2 दिन की तारीख दे देता है कि ठीक है भाई कल आके पेश हो जाए, नहीं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, नहीं तो फिर आप उनकी जगह किसी और को बोले वो पेश हो जाए। सरकारी है ना, तो सरकार का काम नहीं रुकता होता है। एक प्रोसिक्यूटर बीमार है, दूसरा आ जाता है। लेकिन पता चला जनाब के प्रोसिक्यूटर बीमार है, और उसके बाद इस बीमारी की बुनियाद पर जज साहब ने कहा जी आज तो समाअत नहीं हो सकती। तो हम आपस में मशवरा करते हैं, मशवरा करके 5 मिनट में आपको बताते हैं अब करना क्या, अगली तारीख कौन सी है। तो वहां जो रिपोर्टर मौजूद थे, बाकी सबको लगा कि 1-2 दिन की तारीख दे देंगे जज साहब, बहुत ही कोई गेम डाल दी तो 3-4 दिन की, 5 दिन की दे देंगे। लेकिन जस्टिस डोगर साहब अंदर गए और चेंबर में जाने के बाद जब तारीख दी, पहले ही ये केस 8-9 महीने के बाद लगा है। 8-9 माह के बाद लगने वाले केस को एक मरतबा फिर एक लंबी तारीख दे दी गई 3 हफ्तों की। ये है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की सूरत हाल। अगर कोई रिटायर्ड जर्नैल आ जाए ना, तो 24 घंटों में ऑन डिमांड, यानी मनपसंद फैसला इंसाफ की सूरत में यह अदालत मुहैया कर देती है। अदलिया ऐसा लगता है कि दुकान की तरह काम कर रही है, जहां पे मुनाफा देखा जाता है, जहां नफा और नुकसान देखा जाता है कि जनाब जिस चीज में नफा है वो कर दो, जिसमें नुकसान होता है वो ना करो। और एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के साथ जजेस ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये बात करना, लेकिन ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना, एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशाखाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं, यानी बरीयत की दरखास्तें 7 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर कर दी गई, वो इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने पहले किया हुआ था कि ये केस रोके, इसमें तो बरीयत बनती है। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी तोशाखाना 2 में। उसके बाद 7 अक्टूबर वाला मामला भी इधर उधर हो जाएगा, और अगला केस कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा अलकादर वाला, जो लग जाएगा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, और फिर उसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पे समाअत होती है ना, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है मेरे पास। अब ये देखें आपके हालात कहां पहुंच गए हैं, और ये कह कौन रहा है, ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की जो समाअत हो रही थी, उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकला ने। अब वो समाअत होनी थी।
اب جی سماعت کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہم وہاں پہ پہنچے اور لطیف کھوسا صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے انہوں نے سینئر جج سے ملاقات کی کہ جناب ہماری سماعت کیوں نہیں ہو رہی. تو ایڈیشنل رجسٹرار کو بلایا گیا, اس نے آ کر بتایا کہ جناب فائل گم ہو گئی ہے, اور جج صاحب نے کہا جب تک فائل نہیں ملتی تب تک سماعت نہیں ہو سکتی. ہمیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کہیں پہ پروسیکیوٹر پہ مار ہو جاتا ہے, کہیں پہ فائل گم ہو جاتی ہے, کبھی جج پہ مار ہو جاتا ہے, کبھی جج چھٹی پہ چلا جاتا ہے. اگر عمران خان کے ٹرائل کو تیز چلانا ہو اور عمران خان جیل سے باہر ہو تو روزانہ کی بنیاد پہ عدالتیں بلاتی ہیں, لیکن اگر عمران خان صاحب کے معاملات کو لٹکانا ہو تو یہ سارے کام بھی ہو جاتے ہیں. کبھی رات کو 12 بجے تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ کیسز چلائے جاتے ہیں, جیل کے اندر ٹرائل کیے جاتے ہیں, اور کبھی ججز 6 مہینے 8 مہینے کیس سننے کے لیے مقرر ہی نہیں کرتے. یہ عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے ایک سازش کے طور پہ پورا نظام کام کر رہا ہے, اور ہم یہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے اور عدلیہ کی تاریخ مسخ ہو رہی ہے. اس پہ جو گول میز کانفرنس وکلا کی ہونی تھی صبح, وہاں پہ بڑی پولیس بھیج دی گئی اور وہاں پہ بھی بڑا دباؤ بنایا گیا جناب کہ یہ گول میز کانفرنس جو ہے وہ اس کو سبوتاج کیا جائے. لیکن پھر وکلا بیٹھے, یہ سینئر ترین وکلا ہیں, ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدور بھی رہ چکے ہیں, جو جرنلسٹ کور کرتے ہیں سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹس کو. سینئر ترین صحافی وہ بھی وہاں موجود تھے, صدیق جان صاحب تھے, مطیع اللہ جان صاحب تھے, باقی ثاقب بشیر صاحب غالباً, اور باقی جتنے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے. ان صحافیوں نے بھی وہاں پہ بات چیت کی. اس گول میز کانفرنس سے صحافیوں نے بھی خطاب کیا, کیونکہ وہ عدلیہ کو کور کرتے چلے آ رہے ہیں اور وہ اس کا ایک حصہ ہے. تو انہوں نے بھی اپنی بات چیت کی. اس میں 2-3 چیزیں نا صدیق جان نے بڑی زبردست کی, اور یہ باتیں بالکل درست ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. نمبر 1, انہوں نے کہا جی کہ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا وکیل اچھا کر لو, پھر ہوتا تھا جی وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ جج ہی کر لیں. تو اب جناب کہا جاتا ہے کہ سیکٹر کمانڈر کے ساتھ آپ کا تعلق ہو تو فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا. یہ عدلیہ کی ٹوٹل اوقات رہ گئی ہے کہ ایک کرنل یا بریگیڈیئر رینک کا بندہ جو ہے وہ اب ججوں کی جو ان کو بتائے گا فیصلہ کیا کرنا ہے. یہ حالات پیدا ہو گئے. نمبر 2, انہوں نے کہا جی کہ جو وکلا مایوس ہے نا, اور جو عدلیہ کی حالت ہو رہی ہے, اس کے لیے یہ بڑی جرت کی صدیق جان نے. اس نے سینئر وکلا کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ اس کے لیے آپ سارے ذمہ دار ہیں, آپ لوگوں نے وقت پہ آواز نہیں اٹھائی, اور آج سے چند سال کے بعد جب وکلا یہ دیکھیں گے کہ عدلیہ کتنی تباہ ہو گئی ہے تو اس کے لیے وہ ذمہ دار ان ججوں کو نہیں ٹھہرائیں گے. اس سے پہلے تو احسن اقبال صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پوری دنیا میں عمران خان کا کوئی گارنٹر نہیں ہے. گارنٹر عمران خان کو کیوں چاہیے جی؟ گارنٹر تو چاہیے ہوتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ کمزور ہوں یا جن کا کردار کمزور ہو. یعنی وہ تو گارنٹر تو پالتو لوگوں کا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہمارا آدمی ہے, بے فکر ہو جائیں, کچھ نہیں کہنا تانوں, یا اس کی ہم گارنٹی دے دیتے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, ہم بتا دیتے ہیں. آزاد لوگوں کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے, وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے, یا وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے اصول کہتے ہیں.